Hi guys! Ito na po yung part 5. Napanood nyo na po ba yung part 1? Part 2, part 3, part 4? Ha? Okay, Puro let's kagano. eat! Alam naman nila. Malay mo, hindi nila alam. Ang ingay mong pusa. Bobo. Gago. Ay, gago. Grade 8 na po kami ah. Ang grade 8. No, fam. Ako grade 1. Siya grade 3. Kasi 8 years old siya. Ako 6 years old. Lawyer. Anong lawyer? Dapat hindi ka magmumura dahil bata ka pa lang 3-3. Nagmumura. Mark ka na. Bye!